పార్లమెంట్ సమావేశాల్లో ఎంపీ రేవంత్ రెడ్డి కేంద్ర మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ మధ్య వేడిగా చర్చ జరిగింది. క్వశ్చన్ అవర్లో ఎంపీ రేవంత్ రెడ్డి కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ప్రశ్న వేశారు. రూపాయి విలువ పతనం బలోపేతం గురించి ఆయన కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ కు ప్రశ్న వేశారు. ఈ ప్రశ్నకు సమాధానం చెప్పడానికి ముందు కేంద్ర మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ రేవంత్ రెడ్డి హిందీ భాష గురించి కామెంట్ చేశారు. బలహీనమైన హిందీ భాషలో ప్రశ్న వేసిన రేవంత్ రెడ్డికి అదే బలహీనమైన భాషలో సమాధానం చెబుతానంటూ కామెంట్ చేశారు. దీనికి కౌంటర్గా రేవంత్ రెడ్డి చేసిన వ్యాఖ్యలు ఒక్కసారిగా సభను గంభీరానికి గురిచేశాయి. తాను శూద్రుణ్ణని కాబట్టి స్వచ్ఛమైన హిందీ తనకు రాదని, కానీ వారు బ్రాహ్మణులు కాబట్టి శుద్ధమైన హిందీ వచ్చు అని వ్యాఖ్యలు చేశారు. माननीय सदस्य जो तेलंगाना से आते हैं उनके हिंदी कमजोर बोल रहे हैं, मेरा हिंदी भी कमजोर है, फिर भी कमजोर हिंदी को कमजोर हिंदी में जवाब दे रही हूँ सर. I don't eat onions. I do take care of onion eating people. फाइनेंस मिनिस्टर जी ने मेरा लैंग्वेज के बारे में कुछ कमेंट किए, ये ठीक नहीं है क्योंकि मैं शूद्र हूँ, मेरे को स्वच्छ हिंदी नहीं आता होगा, वो ब्राह्मणवादी होगा, उनके लिए लैंग्वेज अच्छा होगा, कोई प्रॉब्लम. माननीय सदस्य जो तेलंगाना से आते हैं उनके हिंदी कमजोर बोल रहे हैं, मेरा हिंदी भी कमजोर है, फिर भी कमजोर हिंदी को कमजोर हिंदी में जवाब दे रही हूँ सर. I don't eat onions. I do take care of onion eating people. फाइनेंस मिनिस्टर जी ने मेरा लैंग्वेज के बारे में कुछ कमेंट किए, ये ठीक नहीं है क्योंकि मैं शूद्र हूँ, मेरे को स्वच्छ हिंदी नहीं आता होगा, वो ब्राह्मणवादी होगा, उनके लिए लैंग्वेज अच्छा होगा, कोई प्रॉब्लम. माननीय सदस्य जो तेलंगाना से आते हैं उनके हिंदी कमजोर बोल रहे हैं, मेरा हिंदी भी कमजोर है, फिर भी कमजोर हिंदी को कमजोर हिंदी में जवाब दे रही हूँ सर. I don't eat onions. I do take care of onion eating people. फाइनेंस मिनिस्टर जी ने मेरा लैंग्वेज के बारे में कुछ कमेंट किए, ये ठीक नहीं है क्योंकि मैं शूद्र हूँ, मेरे को स्वच्छ हिंदी नहीं आता होगा, वो ब्राह्मणवादी होगा, उनके लिए लैंग्वेज अच्छा होगा, कोई प्रॉब्लम. माननीय सदस्य जो तेलंगाना से आते हैं उनके हिंदी कमजोर बोल रहे हैं, मेरा हिंदी भी कमजोर है, फिर भी कमजोर हिंदी को कमजोर हिंदी में जवाब दे रही हूँ सर. I don't eat onions. I do take care of onion eating people. फाइनेंस मिनिस्टर जी ने मेरा लैंग्वेज के बारे में कुछ कमेंट किए, ये ठीक नहीं है क्योंकि मैं शूद्र हूँ, मेरे को स्वच्छ हिंदी नहीं आता होगा, वो ब्राह्मणवादी होगा, उनके लिए लैंग्वेज अच्छा होगा, कोई प्रॉब्लम. माननीय सदस्य जो तेलंगाना से आते हैं उनके हिंदी कमजोर बोल रहे हैं, मेरा हिंदी भी कमजोर है, फिर भी कमजोर हिंदी को कमजोर हिंदी में जवाब दे रही हूँ सर. I don't eat onions. I do take care of onion eating people. फाइनेंस मिनिस्टर जी ने मेरा लैंग्वेज के बारे में कुछ कमेंट किए, ये ठीक नहीं है क्योंकि मैं शूद्र हूँ, मेरे को स्वच्छ हिंदी नहीं आता होगा, वो ब्राह्मणवादी होगा, उनके लिए लैंग्वेज अच्छा होगा, कोई प्रॉब्लम. माननीय सदस्य जो तेलंगाना से आते हैं उनके हिंदी कमजोर बोल रहे हैं, मेरा हिंदी भी कमजोर है, फिर भी कमजोर हिंदी को कमजोर हिंदी में जवाब दे रही हूँ सर. I don't eat onions. I do take care of onion eating people. फाइनेंस मिनिस्टर जी ने मेरा लैंग्वेज के बारे में कुछ कमेंट किए, ये ठीक नहीं है क्योंकि मैं शूद्र हूँ, मेरे को स्वच्छ हिंदी. రైట్, ఇదే అంశానికి సంబంధించి మరింత సమాచారం మా ప్రతినిధి శ్రీకాంత్ అందిస్తారు. శ్రీకాంత్, ఎలా చూడాలి ఇలా బలహీనమైన భాష అని కామెంట్ చేయడం ఎలా చూడాలంటారు అసలు? కార్తీక్, బలహీనమైన అంశం అంటే ఆమె అనాథ, ఆమెకి తల్లిదండ్రులు లేరు, ఆమె ఉన్నత ఉద్యోగం డ్రగ్ ఇన్స్పెక్టర్ గా కొద్ది కాలం ఒంగోలులో చేసిన తర్వాత ఆమె కర్నూలు బదిలీ అయ్యారు. బదిలీ అయిన సమయంలో ఆమె ప్రస్తుతం ఎటువంటి బంధువుల సపోర్ట్ లేని కారణంగా కొంత మానసికమైనటువంటి బలహీన క్షణాలు, అదేవిధంగా जो तेलंगाना से उनके हिंदी कमजोर बोल रहे हैं, मेरा हिंदी भी कमजोर है, फिर भी कमजोर हिंदी को कमजोर हिंदी में जवाब दे रही हूँ सर. I don't eat onions.
I do take care of onion eating people. फाइनेंस मिनिस्टर जी ने मेरा लैंग्वेज के बारे में कुछ कमेंट किए, ये ठीक नहीं है, क्योंकि मैं शूद्र हूँ, मेरे को स्वच्छ हिंदी नहीं आता होगा, वो ब्राह्मणवादी होगा, उनके लिए लैंग्वेज अच्छा होगा, कोई प्रॉब्लम। माननीय सदस्य जो तेलंगाना से आते हैं उनके हिंदी कमजोर बोल रहे हैं, मेरा हिंदी भी कमजोर है, फिर भी कमजोर हिंदी को कमजोर हिंदी में जवाब दे रही हूँ सर। I don't eat onions. I do take care of onion eating people. फाइनेंस मिनिस्टर जी ने मेरा लैंग्वेज के बारे में कुछ कमेंट किए, ये ठीक नहीं है, क्योंकि मैं शूद्र हूँ, मेरे को स्वच्छ हिंदी नहीं आता होगा, वो ब्राह्मणवादी होगा, उनके लिए लैंग्वेज अच्छा होगा, कोई प्रॉब्लम। माननीय सदस्य जो तेलंगाना से आते हैं उनके हिंदी कमजोर बोल रहे हैं, मेरा हिंदी भी कमजोर है, फिर भी कमजोर हिंदी को कमजोर हिंदी में जवाब दे रही हूँ सर। I don't eat onions. I do take care of onion eating people. फाइनेंस मिनिस्टर जी ने मेरा लैंग्वेज के बारे में कुछ कमेंट किए, ये ठीक नहीं है, क्योंकि मैं शूद्र हूँ, मेरे को स्वच्छ हिंदी नहीं आता होगा, वो ब्राह्मणवादी होगा, उनके लिए लैंग्वेज अच्छा होगा, कोई प्रॉब्लम। माननीय सदस्य जो तेलंगाना से आते हैं उनके हिंदी कमजोर बोल रहे हैं, मेरा हिंदी भी कमजोर है, फिर भी कमजोर हिंदी को कमजोर हिंदी में जवाब दे रही हूँ सर। I don't eat onions. I do take care of onion eating people. फाइनेंस मिनिस्टर जी ने मेरा लैंग्वेज के बारे में कुछ कमेंट किए, ये ठीक नहीं है, क्योंकि